sa mo as a youth advisor. Sa panahon na malugang kami na ikaw kanunay nga may mo advice, mo skado sa mga lahutay sa pagpanalan sa ganitong tiyang kinabuhi dili sa dun o tiyang kinabuhi na dili basta na lamang kinabuhi mo so kami ay pasalamat sa Ginoo tungkol kay hindi mo maaari ko yun sa tanan. So nakakit ko na yan. This month is this for your anniversary mga iso sa atong panaguban sa iyong people mga iso. So namigay mo gamay na award or as appreciation sa imong kinabuhi mga iso. Kaya iniwasahan ako sa mga youth na gusto namin mo sa sign of love na kung saan mo kalam so, certificate of appreciation, certificate is heartedly giving. Kasi mapaghatag na sa iyo mo pastor person, ilalutod, with sincere appreciation of your dedication, love, support, and advice for you. And thank you for your unwavering guidance, inspirations, and commitment to nurturing faith and unity within our ministry. Your impact will always be cherished during the 6th day of March 2025 at Emmaus Gayas Church. Side by your President J. Molina and Mercy Gayas, Head Pastor of the Simokin, Labas Pina. Tita, tita. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Gerson. So, siyempre, di ko nawaya, alam surprise. Sa ating sa kaigsoon, nga wala siyang mistake na ako sa siya. So, may one po na ako, si Sister Nimpa. Siyempre, as sign of love, as giving mga igsoon na ako, kami ni Brother Jurins, nagpagpaano din ako na nahimod din ako na dili lang ako sa isang kaunong kay kamuduhan ng partner at sa pagmula sa mga bulong sa mga kinabuhi ng mga ison. So, nakarap na ako pagpasahon si gusto binabasa na ako. This is a certificate, Sister Limpa. This is a Miracle Revival Fellowship Church. Puro-Peace Sitio de las Parangisabang, Surigao City. Certificate of Appreciation. This is a certificate is currently given to Nimpa T. Lante in sincere appreciations of your dedications, love, support, and advice for the youth and MRFC Vegas. Thank you for your unwavering guidance, inspiration, and commitment to nurturing faith and unity within our ministry. Your impact will always be cherished. Given the 6th day of March 2025 at MRFC Gayas Church, Brother G.M.C. Liena, Youth President, Pastor Blisimo B. Labastida Jr., MRFC Gayas Head Pastor. This is a certificate of appreciation. Come here.